السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. كتاب شلات استسقا. باب دعاء استسقا. Hadits kesembilan. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك نجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا لله يغثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب والأقزعة وما بيننا وبين سلع من بيت والأدار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال والله ما رأينا الشمس سبتا. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع لها يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال لهم حولنا والأعلين لهم على الآكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانقلعت وخرجنا نمشي في الشم. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayub dan Kutaibah dan Ibnu Hujr. Yahya berkata, telah mengabarkan kepada kami, sementara yang lain berkata, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Syarik bin Abu Namir dari Anas bin Malik bahwasanya ada seorang laki-laki yang masuk masjid pada hari Jumat dari pintu yang menghadap Darul Qadla, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sedang menyampaikan khutbah. Kemudian laki-laki itu segera menghadap ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, harta benda telah binasa dan jalan pun telah terputus. Karena itu, berdoalah kepada Allah agar menurunkan hujan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya seraya berdoa. Allahumma agitsna, Allahumma agitsna, Allahumma agitsna. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami. Anas berkata, tidak, demi Allah, kami tidak melihat mendung maupun gumpalan awan sedikit pun di langit, juga tidak ada di antara kami, ataupun di antara celah meski satu rumah maupun tempat tinggal. Ia berkata, maka datanglah dari arah belakangnya segumpalan awan yang menyerupai sebuah perisai. Setelah memenuhi langit, awan tersebut menyebar lalu turunlah hujan. Ia berkata, tidak, demi Allah kami tidak dapat melihat matahari kala itu. Ia berkata, kemudian ada seorang laki-laki yang masuk melalui pintu tersebut pada hari Jumat selanjutnya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu
alaihi wasallam sedang berdiri menyampaikan khutbah, maka ia menghampiri beliau dengan berdiri dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, harta benda kami telah lenyap, dan jalan-jalan pun sudah buntu. Maka berdoalah kepada Allah supaya Dia menetapkannya bagi kami." Ia mengatakan, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, "Ya Allah, hujanilah di sekitar kami, jangan kepada kami. Ya Allah, berilah hujan ke daratan tinggi, beberapa anak bukit, perut lembah dan beberapa tanah yang menumbuhkan pepohonan." Maka kami segera berdiri dan keluar berjalan di bawah sinar matahari. Syarik berkata, lalu aku pun bertanya kepada Anas bin Malik, apakah laki-laki itu adalah laki-laki yang pertama? Ia menjawab, saya tidak tahu. Hadits ke-10. وحدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب للناس على المنبر يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وساق الحديث بمعناه وقال اللهم حوالينا والأعلينا. قال فما يشير بيده إلى ناحية إلا وتفرجت حتى رأيت المدينة في مثل الجوبة وسال وادي قناة شهرا ولم يجئ أحد من ناحية إلا وأخبر بجود. Dan telah menceritakan kepada kami Daud bin Rusyaidin telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim dari Al-Auza'i telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Abdullah bin Abu Talhah dari Anas bin Malik. Ia berkata, orang-orang tertimpa musim paceklik pada masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah kepada orang banyak di atas mimbar pada hari Jumat, tiba-tiba berdirilah seorang Arab pegunungan dan berkata, "Wahai Rasulullah, harta telah binasa dan sanak keluarga kami pun kelaparan." Ia pun menuturkan hadits yang semakna dengan hadits di atas. Dan di dalamnya ia menyebutkan doa, Allahumma hawa alaina awala'a, alaina, ya Allah, hujanilah sekitar kami dan jangan kepada kami. Dan tidaklah beliau memberi isyarat dengan tangannya, kecuali terlihat gumpalan awan, hingga aku melihat kota Madinah bagaikan lobang, dan lembah Kanat mengalirkan airnya selama 1 bulan, dan tidaklah seseorang datang dari seberang, kecuali dengan membawa berita terjadinya hujan yang lebat. Hadits ke-11. وحدثني عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن أبي بكر المقدمي قل أحدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصحوا وقالوا يا نبي الله قحط المطر واحمر للشجر وهلكت البهائم. وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتقشعت عن المدينة فجاء. Dan telah menceritakan kepadaku Abdul Ala bin Hammad dan Muhammad bin Abu Bakar al-Muqaddami, keduanya berkata,
telah menceritakan kepada kami Mutamir telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Sabit al-Bunani dari Anas bin Malik ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah pada hari Jumat. Kemudian orang-orang datang kepada beliau dengan berteriak seraya berkata, Wahai Nabi Allah, hujan tak lagi turun. Pepohonan telah memerah dan hewan ternak pun telah binasa. Ia pun menuturkan hadits. Dan di dalamnya dari riwayatnya Abdul Ala tercantum. Kemudian, awan itu pun menyebar dari Madinah, hingga hujan pun turun membasahi sekelilingnya. Sementara di kota Madinah tak turun hujan setetes pun. Sesudah itu, aku melihat Madinah, ternyata kota Madinah saat itu benar-benar seperti mahkota, lantaran hujan telah merata membasahinya. Hadits ke-12. وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو أسامة عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بنحوه وزاد فألف له بين السحاب ومكثنا حتى رأيت رجل شديد تهمه نفسه أن يأتي أهله. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Sulaiman bin Al-Mughirah dari Sabit dari Anas semisalnya. Dan ia menambahkan, maka Allah menyatukan gumpalan-gumpalan awan itu. Lalu kami tinggal di situ sejenak hingga aku melihat laki-laki itu tak sanggup lagi menahan keinginannya untuk segera mendatangi keluarganya. Hadits ke-13. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واقتص الحديث وزاد فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملأ حين تطوى. Dan telah menceritakan kepada kami Harun bin Said al-Aili telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahab telah menceritakan kepadaku Usamah bahwa Haf bin Ubaidullah bin Anas bin Malik telah menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Anas bin Malik berkata, ada seorang Arabi, Arab pegunungan, datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat saat beliau berada di atas mimbar. Ia pun menuturkan hadits itu. Dan ia menambahkan, maka aku pun melihat awan yang saling memisah bagaikan air saat dituangkan. Hadits ke-14. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan kepada kami Ja'far bin Sulaiman dari Sabit al-Bunani dari Anas ia berkata, kami diguyur hujan ketika bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau membuka pakaiannya sehingga terkena hujan. Lalu kami pun bertanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda melakukan hal itu? Beliau menjawab, karena hujan ini merupakan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab.